E aí galera, quem fala é o Lucas, e no vídeo eu trago jogando Control, que é um jogo de ação. Eu controlo acho que uma mulher em terceira pessoa, que ela tem acho que uns poderes, que eu não sei muito bem como que é, só sei que é de ação e ela tem uns meus poderzinhos assim, sabe? E se você gostar do vídeo, deixa o like no canal, que ajuda muito. Vamos lá, começar aqui um novo jogo, que eu não joguei nenhuma vez ainda, mas eu sei que tem legenda em português, então vamos embora. Quer parar de combate faz de você um alvo fácil, não para de se mover para despistar o inimigo. Verdade. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. Vamos ver, né? Ó, o jogo tá bonito. I know I shut you out sometimes. Ai, gente, esse jogo ele tá I'm always glad to hear from you. na semana de graça na Epic Games. I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. Caraca. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. Eita. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Travando é Why bastante. did you bring me here? Hello? Ó, começou. Vamos pra cá. Acho que pra mim vir pra cá. Lembrete dos itens proibidos. Tá. Conte pra mim. Não faço ideia. Deixa eu ver. Acho que é pra cá mesmo que tem que vir. Ué. Ih, agora? Ah, vou pra cá. Deixa eu ver. Federal Bureau of Control. Departamento Federal de I've been Controle. looking for them and they were hiding in plain sight. Vamos ver aqui. Ordem de segurança. Tá. Tá, tô meio perdido, hein? Que eu não senti pra ir. O que mais que tem? Lembrei sobre relatórios. R4. Hello? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no relevant. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. If there's an axe murderer around, that's him. Tá, acho que pra vir pra cá mesmo. Vamos pra cá. Ó, elevador. Vambora.
Segura. The cell. A cela poster. e o pôster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. Ah, eu quero ver ação I've been agora. trying Quero ver to pull ação. it down ever since. Will you help? Control! Eita! Já tô no meio da gameplay já. Ó, Did I lose you there for a moment? te confundi. You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Lembrete de terminologia aprovada. Tá. Eita! Como que mexe a cafeteira ali? Tem um alarme tocando. Vai tocar? Eu tenho que ficar, acho que vasculhando um pouco aqui os lugares aqui, né? Que eu não sei o que fazer. Deixa eu ver aqui pra cá. Trend, não perturbe. Acho que é pra cá mesmo, que eu tenho que ir. Tá pega! Deixa eu ver. Shit. Shit. Ai, meu Deus. You want me to pick it Alguém up? faleceu. The murder weapon? Really? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Eita pega! Onde eu parei? Vamos ver aqui pra fazer. Ai, meu Deus do céu. Tá. Tá suave. Ah, corpo a corpo. Tá. Vem aqui. Toma. Vem aqui. Uma arminha. Caraca, que arma da hora. Oh. É isso. Okay. Vambora. Now I have a gun. Have a gun. Ó. A mira. A mira. Ó. A mira da pessoa aqui, ó. Tá muito bom. Aí carrega sozinho. Ah, tá. Ok. Vamos pra cá. Opa. Calma. Nossa, eita. Doeu tudo. Aí. Opa. Ai, toma. Toma. Calma, meu filho. Calma. Toma. Haha, deu minha cara. Toma. Ai. Ah, o cara voltou? Ué. Que cara bom. Aqui. Eu fico mais branco, velho. Essa parte aqui. Fico tão branco. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? A arma tá I'm viva. happy to be here. Oh, feliz em estar aqui, perto do corpo do cara. Things have quieted down outside. Que felicidade. Tá, pra mim aonde? Eu tô ali na sala do escritório do diretor. Ok, vamos pra cá.
Viu o jogo de terror agora? Eu não tô sabendo. You can't let this happen. 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 You can't let this Que happen. isso, velho? You can't let this happen. You stopped it. Caraca, parecendo You. filme. Thank you. That was horror. Tô vendo. Ah, o quê? Fuck away! Os caras viveram? Essa cerveja tá muito alta. Não, não, não. Então, gente, é a primeira vez, tá? Acontece, né? Acontece. Só pra inventar uma desculpa, vou diminuir a acessibilidade do mouse aqui, rapidinho. Pronto, vamos ver. Melhorou. Aí, ó. Aí, ó, melhorou muito, gente. Tem que tomar cuidado com esse cara. Toma. Tem cara aqui, ó, certeza. Falei. Tem um cara ali penduradinho ali. Ai, meu Deus. Guide us. Que isso? O cara tá levitando. Que isso? Errou! 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 Ah, tá. Cadê? Calma, calma, gente. Calma, gente. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Paz, amor. Nunca recupero vida. Eu não consigo recuperar a vida, não? Ah, tá. Ó, difícil de mirar esse jogo. Ai, meu Deus. Eu quero mirar na cabeça do cara, mas eu erro tudo. Calma aí. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Aê, isso é muito bom. Tá, vamos seguir. Caraca, todo mundo levitando, velho. Que é isso? Levitando não é... Ah, vocês entenderam. Sala secreta. Bora. Que isso, velho? O que tá acontecendo com os caras? Há um baú. Reforço de tiro na cabeça. Top. O que é um elevador? Será? É, acho que não é elevador não. Achei que era. Abre de volta aí. Tá, vamos pra cá. Onde é mim, gente? Aqui pra mim é ir pra cá. Ou eu já tava aqui? Não, não tava não. Olha eu aqui. Coisa mais linda. É. Eu voltei. Calma. Eu não sei onde é pra ir. Tá, vamos pra cá. Ah, entendi. Achei. Acho que aqui, ó. É, aqui mesmo. Hissing sound that tried to invade me earlier. Caraca, tá parecendo jogo de terror isso aqui. Não tá parecendo jogo de ação, não. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. É o nosso inimigo. That É mesmo. battle's contagious. It burrows in like Olha an essas vozes, infuriating cara. melody that Tá makes doido. you hum it over and over. Que isso, velho? Oh my god. Toma. Ai, uma bomba. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu carregar a bala. Meu Deus, esse cara dá muito dano, velho. Ah, esses caras são muito bons. Tá, o jogo não é fácil não, gente. É que eu tenho que ir, acho que no corpo a corpo também com os caras. Na porrada. Vamos pra cá de novo. Burrowing into Bora. everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Tá, tem que ir um por um mesmo.
Ai, 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 calma, calma, calma. Calma aí, meu querido. Você tá muito dano. Que isso, velho? Como matar esse cara? Não tem como. Ele é muito bom. Foge, 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 foge. Aê! Must cleanse control points. Meu Deus. Jogo difícil. An enemy. Spreading the Tá louco. Jogo não é de ação, não. É de medo. É de terror. Help me fix it. Também aqui, ó. Holy shit. You did it. We did it. Hello? Can you hear me? Opa. Pega Are me you ligando. with us? With the... I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. Que isso, o cara tá... Did that? And Cara you tá entered the possuído. building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Doideira. Olha esse cara aqui, velho. O cara tá possuído. Nem homem, é mulher. Vamos ver o que eu vim fazer.
matou a mulher. É isso. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Vai com a Emily Pop. Pode falar com ela de novo. We need to make a plan, Jess. I can't cleanse them. Eu não consigo purificá-los. Eu vi. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. Não consigo purificá-los. É jogo de terror? I don't know why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. Ai, ai. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. Caralho, mas o jogo é muito bom, velho. Eu gostei They bastante. call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think sei. you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. Caraca. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Um telefone. Nossa, da hora o jogo, velho. So don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. Good luck, Jesse. See you back here once you have Obrigado. the hotline. Thanks, Emily. É nóis. Ó, tem aqueles baúzinhos, né? De qualquer jogo que tem nesses baús, essas coisas assim. Muito bom ver esse jogo. Olha, velho. Muito bom. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Se vocês gostaram, deixa o like no canal que ajuda muito. E comenta aí se vocês querem que eu traga mais um pouco desse jogo aqui também. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!